बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 जो है इस वक्त अखबारात के अंदर आ चुकी है। और पीपीएससी वाले जो है कभी एडवर्टाइजमेंट जो है दुनिया न्यूज़ पेपर में दे देते हैं, कभी जंग न्यूज़ पेपर में दे देते हैं। और मेरे पास जो डेली अखबार आता है वो दुनिया न्यूज़ आता है। और मैंने मकसद ही यही है मेरा, पीपीएससी की ऐड। लेकिन आज उन्होंने जो ऐड दिया है वो दुनिया न्यूज़ जंग न्यूज़पेपर में दे दी है। खैर कोई बात नहीं है जनाब। एडवर्टाइजमेंट नंबर 10-11 जो है वो आ चुकी है। उसमें एक पोस्ट ऐसी भी है जहाँ पे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, इंसान के पास नौकरी का होना ज़रूरी है। एक बंदा सेलेक्ट होता है पीपीएससी के थ्रू, सरकारी नौकरी का टैग लगता है, उसकी एज सेव हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने ये लेनी है। जी जनाब, वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ जनाब कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब ये देख सकते हैं 11 एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले एक पोस्ट है जनाब रिसर्च ऑफिसर की, जिसमें जनाब एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं या लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं। खैर, ट्रांसलेटर की है जनाब। मास्टर डिग्री चाहिए जनाब इन ट्रांसलेशन स्टडी फ्राम रिकग्नाइज, या मास्टर डिग्री चाहिए इंग्लिश के अंदर, या ग्रेजुएट होना चाहिए हायर एजुकेशन, या डिप्लोमा ट्रांसलेशन का होना चाहिए। एक दो पोस्टें हैं ये, तो ये भी खैर सब्जेक्ट रिलेटेड है, जनरल नहीं। पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये जनाब देखें 21 पोस्टें जूनियर क्लर्क की, 14 ओपन मेरिट की हैं, स्पेशल पर्सन की एक है, मिनोरिटी कोटा की एक है, वुमेन कोटा की 5 हैं। लेकिन ओपन मेरिट जहाँ पे तमाम मेल फीमेल मिनोरिटी स्पेशल वुमेन सारे आ सकते हैं, तो वो जनाब 14 सीटें हैं। बहरहाल जूनियर क्लर्क 11 स्केल है। और 5 साल कंट्रैक्ट का मतलब ये नहीं कि ये फिर निकाल देंगे, बल्कि 5 साल से पहले 3 साल के अंदर अंदर आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। और फिर इसकी जो शराइत है वो बहुत ही आसान रखी गई हैं। वो कहते हैं जी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है। प्रेफर हैव पर्सन हैविंग कंप्यूटर नॉलेज विल बी प्रेफर्ड। कंप्यूटर डिप्लोमे की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेफर किया जाएगा जनाब जिस बंदे को कंप्यूटर आता होगा। क्या है, कोई बात नहीं जनाब। तो अब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो क्या है, सिंपल एफ रिक्वायर्ड है और टाइपिंग आपको। अगर एक बंदे को टाइपिंग अभी नहीं आती तो ये पेपर होने में अभी महीना पड़ा है, टाइपिंग आने में अभी 2-3 महीने लगेंगे। आप अभी से टाइपिंग स्टार्ट कर दें, मोबाइल अपने लैपटॉप के अंदर जो है टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें और जनाब अपना अभी से स्टार्ट करें। ठीक हो गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मेरी टाइपिंग की जो रफ्तार है वो 15 से ऊपर नहीं जा रही। ये मतलब कैनाल पटवारी जो पिछले साल की बात है, 2023 का एंड था या 2024 में था आई थिंक। अच्छा, मैंने पूछा कि आपने जो है कितने टाइपिंग करते हो, कहते हैं सर मैं 2-3 घंटे डेली कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, फिर दूसरी बार पर फिर उसने पूछा, फिर मैंने पूछा कौन सा आपने टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसने कहा जी मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। चेक करें लोगों की मेंटेलिटी लेवल। भाई मैंने कहा फिर आपकी जॉब हो जाएगी, आपको पेपर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब अपने कंप्यूटर के अंदर आपने ये टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करना होगा और उसमें इंस्टॉल करके जनाब आपने ये बनाना होगा। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी, मेल की 30 साल एज लिमिट है जनाब। तमाम रिलैक्सेशन के बाद फीमेल की 33 साल एज लिमिट है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे बंदे अप्लाई करते हैं। ऑल पंजाब बेस पे ये डोमिसाइल है, यानी कि ये नहीं है कि जनाब डिस्ट्रिक्ट वाइज नथिंग। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में जो वर्कर वेलफेयर स्कूल होगा उसके अंदर आपको तैनात किया जाएगा। अच्छा जी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड लाहौर हेड ऑफिस। अच्छा, उन्होंने कहा जी लाहौर हेड ऑफिस में आपको पोस्टिंग की जाएगी। चलो कोई बात नहीं जनाब। इस जॉब के लेने से आपकी एज बच जाएगी, आप नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप कहीं भी अप्लाई करते हो जनाब तो आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद वो कहते हैं 1 पेपर MCQ टाइप रिटर्न ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन। वो कहते हैं जी 80% आपका आएगा जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, यानी वही किताब जो इम्तियाज़ शहद की बुक है उसी में से सारा पेपर, जिसको वो किताब आती है उसको ये सारा पेपर आता है।
اور اسی کے اندر یہ کمپیوٹر پورشن بھی موجود ہے، تو آپ تمام لوگ ایزیلی جو ہے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اونلی دوز کینڈیڈیٹ ول بی کال فار ٹائپنگ ٹیسٹ ہو کوالیفائی فار دا جنرل۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات، یہ پہ ٹائپنگ ٹیسٹ کس میں ہوگا، انگلش میں ہوگا یا اردو میں ہوگا؟ تو وہ صرف انگلش میں ہوگا۔ تو یہ جناب اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کی ہے کہاں پہ ہوگی پوسٹنگ، وہ بھی میں نے بتا دی ہے۔ اس کی جو سیلری ہوگی وہ تقریباً، کیونکہ پوسٹنگ لاہور میں ہوتی ہے تو لاہور میں اگر پوسٹنگ ہو تو پھر سیلری زیادہ ہوتی ہے، آلموسٹ 50 سے 60 ہزار، 60 ہزار سے اوپر ہی ہوگی۔ تو برحال جناب سیلری چاہے 40 ہزار ہو یا 30 ہزار ہو یا 50، جو بھی مرضی ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، پہلے آپ کے پاس جاب کا ہونا ضروری ہے۔ آپ یہ جاب لے کے اپنی ایج کو سیو کر سکتے ہیں۔ ایج کیسے سیو ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل آج آپ کی عمر جو ہے 30 سال ہونے والی ہے اور آپ کی یہ جاب ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جاب ہونے کے بعد پھر آپ کی آگے ایج کاؤنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی سروس آپ گورنمنٹ دیتے ہیں وہ سروس ایج جو ہے وہ کم کر دی جاتی ہے، تو اس لیے بندہ ہر پوسٹ پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ جناب اس کا سلیبس تھا، اور اس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی جناب جو ہے وہ 7 اپریل ہے۔ اور بہرحال جناب یہ 7 اپریل مطلب کیونکہ عید بیچ میں آ رہی ہے، اس لیے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ایلیجیبل سمجھتے ہیں، آپ کو لازمی جو ہے جناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جی جناب بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آج اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جناب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو جابز ہیں، دانے سکول میں بھی کچھ جاب آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جناب والا وابڈا ہاؤس کے اندر بھی کچھ ویکینسیاں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو اہم ترین ویکینسیاں موجود ہیں وہ ہیں جناب کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل اور ایس پی یونٹ میں، یہ والی۔ اس کے اوپر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا، کیسے اپلائی کرنا ہے، کون سے لوگ آگے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے۔ ویڈیو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج ہماری یہ والی پہلی جو ویڈیو تھی وہ صرف ایڈورٹائز نمبر 11 کے لیے تھی۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹیسٹ سیشن کے اگر ٹیسٹ سیشن ہماری اکیڈمی کا جناب چلتا رہتا ہے، اور ایسے تمام اسٹوڈنٹ جن کو نہیں پتہ وہ جناب ٹیسٹ سیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، جس میں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کی 1 پیپر کی پوری تیاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس شیڈیول کے مطابق جو ہے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ یہ ایک شیڈیول ہے جناب ہمارے سامنے، یہ پی پی ایس سی کے تمام ماڈل پیپر ٹیسٹ ابھی 2023 کے کمپلیٹ ہو گئے، 2024 چل رہے ہیں، آپ آج سے جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوائن کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں جناب موجود ہے پورا کرائٹیریا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔